Halo orang kami sih, lalu kita nguluk missing experiment channel so pada nguluk silo eksperimen ini silo nguluk silo blog ko mamai so blog dok talang itu dong nguluk tahu nguluk kemana dong longo ko buat doi tindang ko komenin dong YouTube dok bayre oh kami dah mana क्या करते हैं so guna mal ngul English teacher so nguluk kami jalom ME school so English teacher so English em पढ़ाई dak so ada nguluk school so silo nguluk ke dong field study 6, 7, 8 ang nguluk field study gubol gedak am kuna mang nguluk silo Sereng chapori location so nguluk student ang nguluk gubol gedak so silo ko nguluk iboy na dang nguluk ka boy ka video miski wa pa lazo pa katel lo dari mula anti pagi ai pak pa kodi ke se koin gepigi cuma pa guys nguluk pak fu to bang nguluk destination dok mane nguluk location dok pada nguluk student am gubol gitu Sereng chapori gudam nan kala hai area है पहाड़ का मा area किंतु पहाड़ वाला पूरा तुम करो तू बहुत पूरा डेंजर उडूं है पहाड़ माने बराबर पूरा हमारा उडूं देगा सो nguluk iboy field stadium so as a teacher nguluk ka responsibility take ko dung so clip akka aina na clip akka bipam na mai kintu basic time na milama dibo pare so dok laga apa aina clip kamang kami main jula ka apa nama last dok so mulang nguluk ko upak finally mane breakfast da mitobo student breakfast da mibotobo so pa ko dok nguluk field study ka grupa nama pahar da majjo ko student ke explore pa nama mane anu bostu ko kao pa nama adom jam ako do ya pa nguluk ko do nguluk ke head sir nguluk school lok ke head sir budu oke nguluk ko do nguluk ke popular sir begom do so nguluk head sir ko la ajo ko doing ko tat ko lai so nguluk to si student ko bol gitungai bong em guna mane silo mane oko mane anu bostu ko pai na pa mera silo ko mane ki field study se hoise সমাজ বিজ্ঞান এটা পার্ট হয় সমাজ বিজ্ঞান শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এটা পার্ট হয় তাতে পার্ট মই থিওরিটিক্যালি যদি পাইছো থিওরিও পালো সব ছিল বোলো সমাজ বিজ্ঞান বিষয়টো শিল বালি গছ গছনি নদী পাহাৰ পৰ্বত আপুৰাম বোলো কিতাপবিলাক পালো ছিল প্ৰেক্টিক্যালি বোলো পায় বাস্তৱত বোলো অধ্যয়ন কৰিব ya kamu thank you sir ma adok ngolok kol dum se popular sir budum actually bekolak tat pana field study of bikoy so silong ol student dam to jumpa gobol gutunga bo field study so na ei ngolo 6 7 8 student gobol gutung so mane ngolok student kile se mane oko knowledge am paine pamara nok pala pra ngolok he kapane ngol Sereng chapori am tu ngol location am fix tu ei so pa gupungan mane so ngolok student kit oko new ko paine mane anu ko oko bostu ko kabek kan din koi ngo pa ta studio la আমরা ইংলিশ স্টাডি গ্রুপ সেরেং চাপরি সেরেং গ্রুপ और इन्वायरमेंट বিষয়ে আমি আৰু পিকনিক আমি ততে পিকনিক দগে তিংগেলা কাপো মুখে ঘটনা মানে বিষয়ে কিছুমান শিক্ষা দিয়া হ'ব ল'ৰা ছোৱালী আৰু সাৰটো লোকাম মতে পাহাৰ পৰ্বত কৰি সব দৈ কাপো উচিঙা মানে দুদিন প্ৰতিবেদন সকলো দিছে আজি সকলোকে বিজ্ঞান গোটেইখিনি আমি সংখ্যালঘুকৈ আলোচনা কৰি নিশ্চয় ngolok kol dong agar wala sar ko dong dukko ajo ko ngolok dai ko bosa ko lai so me ngolok ka mathematics and science teacher so guna ma silo to ese ngolok field study bitungai so field study gila ngolok student kile se mane silo anu ko kom pae na mara anu knowledge ko na ko pae na mara well adaba lungam wa pima dong rok field study de ngolok kemi school rok koila bola ho boiso Sereng chapori so koidu field visit du orora ngolok student dem ngolok luta je ngolok orok report ka apkai ngolok orok mark ka du
mulu ada report dam apa yang mulu annual evaluation dam mulu ada mulu apa ya belum plus minus tinggal mulu attribute itu orang kan mulu pilih tadi dam kami pernah masih belum mulu ayo apa lebih tak lupa dan apa time do gitu itu ji apa mulu kapan nama ji apa do nama ada tani itu kapan dan apa itu ada kami dah ji ada science related pollution itu ada water pollution itu ada orang source of water source of ada apa itu ada orang surface topography of the art ada mulu study langkah ada mulu kaitan orang ada apa mulu glen na silo mau posak apa punya mulu ha feel visit sam sekarang Orang upang ngulu feel visit demi payabong supang ngulu feel study na jaga apa gitobong hoy kintu ngo class 7 dam guboy ngo class 7 ke ngo class teacher so class 7 dam ngo gubonam responsibility supang ngulu kabi na 6 7 8 6 dam angu sarbe guboy 7 dam ngo guboy 8 dam akon sarbe guboy sam kunam ngulu separate pagi separate place lo pagi gel ngulu ajo ko mane feel visiting mane oko kom new pa kabek dang dam ngulu atke lang ngulu joma paay go so feel study mane edde bong so starting nokka you might oko bulu longot ager kan appu dam bulu note gelang ngulu submit paay kodong laga pu bang ngulu ajo ko pahar tala rengo paay so ngulu area to sario pale ko pahar tala gigen ngulu odam experience ko langkal kan Yeah! Finally, I'm dito ko mo last month. So, dekho rin sa talapa. Student ko yung handle pa, muskil na ako. Ano pakirelang ko mabisak to. Problem da ngolo dekho rin sa mga talo to. Mane, pahar sok knowledge ka jo langkan to na. Pahar to kabidang. Pahar isang ko ladi kosto lang apu dam langkan nam. Bulong try them ito. Or karo sila dula pa katil dito. Yung ngolo ba, abin na bill mo. So, mane ngolo student ko approximately upag time at tikar ka po lang.
time they gabo 2:50 almost 3 baji ragbo so rokom dok besra ngolok student ke da apin dawa bilu kona pak 3 baji ye bo 2:50 gabo so pak bulum apin ek ke bilu so apin ek ke dingap gela pun contact ko dance ki moya dok ngol giboy ko bona pak apin ran contact ko nole pe cinematic shot log lengkan oi apin ar het lagi Heka, ada apa? Ada putat. Bukan mulu appun soal apa? Soal apa? Mulu kangen apa? Sekolah yang mula dong. Silo apa? Silo ko long song lu mapo mangane. Pakka mulu. Porai nam. Ko nang kiri le ko pa apinam dola. Silo anu posor lega pa anu sebitak sam kankana pa mulu. Malik kunam lega ngam mapo mangan lega silo mulu le ko pa mulu. Simen sapori ane so pa gila. Mulu donam tinam ko. Se jaga sam kanam ko ila dong. Regam. Ada apa? Ngolok kami jalom emi school lok presiden de mane komora dun nol kala ene apinam ora dun mane pura traditional dress lok gidu ampai macik ayok lo pa gabom na dun silok video na sa wong aboy kabilane silok kada vlog video negative comment mi mapaga kabilane bede ko comment lungay ngo okko midangam na so ngo idak teaching am ngo teacher so ngo english teaching am idak so ngo english subject am class labidak emi school teacher ngo so ngona appun kintai bapa so pak negative comment mi mapaga so kapilane ngo nolom silo reveal bito na mane ngo okko midang mane youtube dam magela ngo okko midang adan nolo silo mungkin to mula I hope nolo tanne kru de mapoka pa tanman kru kin na kin tanne kru mapoka pa okko pa yumair ka upang ngolo be ko ma krishlang ko pa samme pine mazadar na video ko lo oto pa takam misina ngaman baba